TTAADC Khumulwng haiyakheba Agartala o Kainwi Thaini Bisingo Jesa Thaio administration Gosimung rwnai o Thaio no Khlaijaknai Takhlai Bisini Tipraland Statehood de Srangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Kokno Sakha IPFT Swapan Debbarma Aboni mohora hisabe no tringai da program no event kaya photo ba hatin kaya so Khlaijaknai IPFT age sele Abahikino Arshani Kokthum Panda o Koksanani Thangwi Sakha IPFT ni Jesa Swapan Debbarma Bishiburum no 23rd August Salmari wo IPFT ni bakhakte Tipraland Statehood de Palaijaknani Faimani Delini Jantar Mantra wo Bishiburum na hakino Takhlai ni Bishobo Delini Jantar Mantra Khlaijaknani tongmani fiaba Laithani kisasok talrome o Thaio rungsrangnai rokni protest tongmani bagai Gosimung ridia hapang hanai Abani bagai Tipraland Statehood de Hasteo no Palaijaknai hinai TTAADC ni Khumulwng haiyakheba Agartala Thaio administration ni bakhakte Gosimung rjaknai aro no Khlaijaknai Takhlai Bisini Tipraland Statehood de IPFT ni Central Executive Committee এবং রোড IPFT আতিশা IWFT যারা ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন তাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান বিভাগ নমিনেশন ডিভিশন নি প্রেসিডেন্ট তাই সেক্রেটারি বিভাগ রিঙ্গুই পান্ডা কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং মিটিং অবনো সিদ্ধান্ত দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র जों आगे 23 अगस्त टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड दे अथवा टिप्रालैंड दाबी दिवस पालन खालामनानै ताख्लाय आजागा छात्र आंदोलन नि कारणे अथवा दिल्ली जे राजनैतिक परिस्थिति उत्तप्त परिस्थिति नि कारणे जों आरो ताख्लाय खालामनालिया जों अनेक जुगाजुग खालायका आरो नि डाइरेक्ट आंनि जि कक साखा जे जन्तर मन्तर नि जे पुलिस अफिसार हबाय पासापासि जों इलेक्शन कमिशन रखबाय जुगाजुग खालायफोरबो बरफो इंगित दिखा जे दिल्ली वो खालायनायनि मतन परिस्थिति करे जे कारणे जों दिनैनि मिटिंग सिद्धांत नाखा अब त्रिपुरानि ओइ आगरतला बा खुमुलुंग जे जागायाव प्रशासन जोंनो पारमिशन दिवानो जागा प्लेस अब जों प्रिपारेटरी कमिटी कैसा खाखा ओ प्रिपारेटरी कमिटी रो नेक्स्ट 2 दिन ने परे बेनुनो साख्लायनाय अब कन्फार्म 100% अब आगरतला बा खुमुलुंग नि बिसिंगनो जों जे जागा प्रशासन जोंनो जागारिबो आ जागायाव जों ताख्लाय टिप्रालैंड दाबी दिबो टिप्रालैंड दाबी नतै जे पान्दा 23 अगस्त अब पालन खालायजानाय अबनो मूलत दिनैनि सिद्धांत Abahikino SR noti Kokthum thumnai rokni summungo Firang Murana ni Thangwi Puilano Election Commissioner Hambaya Farka IPFT Jesa Debbarma Abni logi tebu Sakha SR noti Puila Khorang disanaini ongkha IPFT hinai Ang Puila Election Commission State Election ba Oron Election Department no Hambai marinai je tabuk saudara SR noti IPFT no chirokoki tongo memorandum submit ke Election Commission of India or Chief Electoral Officer no bosung no khlai tongo te kya khlaiyako je khlaimani pore je dino sung o jaga Election Commission of India ni chithi ni mule oro Chief Electoral Officer ne aro sung deputation malai puro malai mani time dino no first prothom SIR noti Election Department ni Chief Electoral Officer o press meet khlaiyo o je SR ni সম্পর্কে যে ডাউট তংমান্য ব ক্লারিফিকেশন রেখা বন বাকি chung অবশ্যই বন ধন্যবাদ জানাবো কিন্তু ক্লারিফিকেশন যদিও বহবছিনি যে ডিমান্ড নিমেটর তো বসালিয়া অ্যাকচুয়াল তামো নাই বহাবনতি শাখা অবশ্যই chung কমিউনিকেশন কইকা চিনি যে দাবি রো বিনাইতে চিনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিয়ার ও কাগজमा পাথর শাখা part of money reference didn't tabuk masuk Election Commission of India. Oh, acha. Total media naik tabuk. Are, acha. Tabuk masuk. Acha. Boro achievement. Jesa Pangratan apatate Election Commission of India hote tabuk na sinaro paisok ke. Ashlo Rajakoraglu ni press club of Khlaijaknai Kokthum Panda manjakha IPFT ni president Prem Kumar yang Jesa Debbarma no khoi ko bana dongrok. Ini lagi je teman jelas nanti je asal tak lagi nak lagi artikel kes ini boleh itu artikel condition je karena Bureau Report Chini Khorang